Bonjour à tous, marhaba bikoum Neskol dans cette nouvelle vidéo. Donc, je vais un autre exercice, l'exercice numéro 8. C'est un exercice type, fait une partie sur la charge du condensateur et une partie sur les oscillations dans un dipôle RLC amorti. Donc voilà, tabouni l'année parce que c'est un exercice très important. En fait, que ce soit dans vos examens ou là dans votre examen de bac. Voilà, donc exercice numéro 8. شنو يقول Donc, on considère le circuit électrique comportant un générateur de tension idéal de FEME égale à 6 volts, un condensateur de capacité C égale 20 microfarads, une bobine d'inductance L égale 0,8 Henry et de résistance nulle, deux résistors de même résistance R égale 20 ohms et deux interrupteurs K1 et K2. Figure numéro 1. Ok, donc figure interne fait un condensateur comme ça, fait un premier résistor R, faire un générateur de tension, un interrupteur ismo K1, عندي لهنا hop, voilà une masse, j'ai un résistor ici, j'ai une bobine purement inductive ici, ok? Donc là, Y2, ou là, عندي Y1, ok? Voilà, très bien. Donc, باش نحاولوا نفهموا rapidement. Donc là, il manque hop. Donc là, on a un interrupteur normalement لهنا. OK, اللي هو اسمه l'interrupteur K2. Du coup, كي نسكروا الانتربتور الاول لهنا شنو باش يصير؟ السيركوي هذا باش يبدا اوفير، دونك ما يتعداش فيه حتى كورون. الكورون باش يتعدى كان في السيركوي هذا، باسكو نورمالمون الكورون كي باش يخرج من هنا يجي تقسم على اثنين، سوف كو الكورون هذا ما يلقاش من يتعدى، دونك يحبس ما فماش كورون يمشي من، دونك معناه الكورون الكل باش يتعدى من هنا ويدور. بيان سور ما ينجمش يكمل في الطويل خاطر السيركوي اللي اوفير، دونك يولي كله يدور ويجي لهنا، دونك الكورون باش يبقى يدور لنا. هذاك نسكروا الكا 1 ونخليو الكا 2 اوفير. باغ كونطخ كي نسكروا الكا 2 لهنا ونحلوا الكا 1 شنو باش يصير؟ اي بيان باش يولي السيركوي هذا هو اللي يدور فيه الكورون، باسكو سي اون برانش معناها محلوله. فوالا دونك شنو هو طالب؟ دونك partie A, شنو يقول؟ Donc première partie, dans cette expérience, on ferme K1 en maintenant K2 ouvert, donc نسكروا هذه باش نعملها. Donc là, hop, نسكروا الانتربتور هذايا ونخليو الاخر ouvert. Donc السيركوي اللي باش يمشي باش نخدموا به هو السيركوي هذايا. Très bien. Donc le dipôle RC est alors soumis à un échelon de tension de valeur E. Donc un des dipôles RC, donc le condensateur et le résistor qui est soumis du coup à la tension E appliquée par le générateur. Question numéro 1. Quel est le nom du phénomène observé sur la voie 1 à la fermeture de K1? La voie 1 هي شنو؟ هي هذه. Donc Y1. شنو نلقاو بين الvoie 1 والماس؟ نلقاو condensateur. Donc, la voie 1, elle visualise la tension au banc du condensateur. Donc, je n'ai donc à la fermeture de K1, la voie Y1 visualise, voilà, on observe le phénomène observé. Voilà. Donc là, le phénomène observé sur la voie 1 et la charge du condensateur. Voilà, donc comme ça c'est une phrase bien rédigée. Donc avec question numéro 1. Question numéro 2. Reproduire la partie de circuit concernée et indiquer sur le schéma juste après la fermeture de l'interrupteur K1 le sens du courant, le signe de décharge de chacune des armatures du condensateur et indiquer la flèche tension U1 au banc du condensateur. Ok, je نرسم du coup الوحدة متاعي. Donc question numéro 2. Donc شنو هو الوحدة تاعنا؟ الشيما نتاعنا وقت اللي باش نسكروا الانتربتور K1 باش يكون عندي الكوندنساتور، باش يكون عندي لو ريزيستور، باش يكون عندي لو جينيراتور هذايا. اوكي، الانتربتور هذايا K1 باش يكون فيرمي خاطر سكرته، دونك K1.
وعندي la masse qui est ici وديما باش يبقى عندي la voie Y1 إلى هنا. Et donc قال لي يعطيني le sens positif enfin le sens du courant dans le circuit. Le circuit le courant باش يخرج من هنا dans le même sens que la tension E نتاع générateur. Donc هذا le courant I. ومن بعد قال لي يعطيني انهي البلاك تشارجي بوزيتيفمون انهي البلاك تشارجي نيجاتيفمون. نحن قلنا en fait الكورون ديما السونس اللي يمشي فيه الكورون دونك البلاك اللي مقابلته باش تكون شارجي بوزيتيفمون الاخرى نيجاتيفمون. دونك لا بلس 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 لنا موان 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 موان. اوكي ensuite قال لي يعطيني لا تونسيون او بورن دو كوندنساتور اللي هي لا تونسيون U1. et bien tout simplement اذا كان الكورون ماشي dans ce sens là et la tension, ça va dans l'autre sens, donc comme ça. Donc, c'est la tension U1. Voilà. Très bien. Donc, on a répondu à la question numéro 2. Troisièmement, sur la voie Y1 d'un oscilloscope, à mémoire, on obtient la courbe de la figure 2. Déterminer graphiquement la constante de temps taux du dipôle RC en expliquant la méthode utilisée, sachant que R égale 20 ohms, on déduire la valeur de la capacité C. En gros, attends la courbe هذه. Voilà, un peu plus bas. Donc, هذه le bleu. Voilà, je vais mettre zouz. Donc, le courbe qui est en bleu. هكا. Donc, c'est la question numéro 3. En gros, on a une courbe comme ça. وقال لي طلع لي التو اعطيني الميثود اللي استعملتها. Bon, نحن شفنا deux méthodes. OK? Enfin, شفنا trois méthodes en gros. شفنا une première méthode, donc taux, méthode du calcul direct, اللي هي taux égale R fois C. En réalité, لهنا في l'énoncé عندنا ال R وعندنا C. ال R هي الريزيستانس هذيا نتاع الشارج، دونك هذه الفوقانية اللي هي 20 اوم، اوكي، والكاباسيتي عندنا هي 20 ميكروفاراد، دونك عطاني لي دو. اوكي، دونك نجم نحسبها ديريكتومون. رياليتي الميثود الثانيه دايور لي دو ميثود الاخرين هما دو ميثود غرافيك. لي ميثود غرافيك فما واحده ميثود دو لا تانجونت وفما ميثود دي 63% fois la valeur de E. دونك لهنا اون فيت جوست هو يسال فينا من بعد، شوفوا في الكيسيون 3 من بعد قال لك sachant que R égale 20 ohms, on déduire la valeur de la capacité C. معناها لهنا on dirait باش نطلعوا la valeur de taux ومن بعد نستنتجوا à partir من الفورمولا هذيا نستنتجوا la valeur de C. Bon, ce qui c'est pas très logique parce qu'on dit la valeur de R et de C, mais bon, باش نتبعوا انا لهنا dans cet exercice, il n'est pas très bien rédigé. OK? Donc شنو باش نعمل؟ باش نمشي نحسب avec les méthodes graphiques. Donc une méthode graphique, il y a avec la tangente, il y a avec 63% fois E. باش ناخذ par exemple méthode de la tangente. Donc باش نقول taux, donc méthode de la tangente باش نكتبها. Donc méthode de la tangente. شنو تقول الميثود de la tangente؟ تقول اللي taux c'est égal à quoi؟ c'est l'abscisse. C'est l'abscisse du point d'intersection de qui? De la courbe U1 de T, اللي هي الكورب هذه tension au bord du condensateur, avec qui? Avec la droite d'équation U1 égale à combien? Égale à E, اللي هي 6 volts. Donc كي نشوفوا notre fonction لهنا نشوفوا الماكسيموم هو 6 volts. Donc en gros لهنا donc la tangente اللي نحكيو عليها هذه c'est l'abscisse du point d'intersection ah oui pardon, c'est pas l'abscisse du point d'intersection de U1, c'est la tangente à U1, pardon, de la tangente à la courbe U1 وقتاش at égale à 0 avec la droite d'équation U1 égale
6 volts. Donc en gros معناها قلت ناخذ la tangente هذه. Donc regardez, ناخذ la tangente à t égale à 0, donc هذه t égale à 0, ناخذ التانجنت على كورب اللي هي هذه ونعمل الانترسكسيون نتاعها مع شكون؟ اي بيان مع لا ليميت هذيا اللي هي E égale 6 volts. Enfin U1 pardon, la tension هذه اسمها U1 وقت اللي U1 égale à 6. Donc نعمل الانترسكسيون نتاع هذوم الزوز والتو هي l'abscisse اللي هي لهنا. Voilà. Donc c'est juste une phrase باش نعطي شنو هو الميثود de la tangente وبعد نمشي نعمل الكالكول. كي نعمل الكالكول نتاعي شنو باش نلقى اللي التو égale 0,4 millisecondes. OK. Donc 0,4 millisecondes. Et donc كان نمشي نحسب اللي يحب عليه هو. Donc شنو قال لي؟ قال لي طلع لي C sachant que les R égale 20. Donc نعمل on sait que taux égale R fois C. Donc on a taux égale R fois C. معناها C تطلع لي هي taux divisé par R. Et donc هذا شي يعطيني application numérique. Donc C c'est égal taux est 0,4 millisecondes, معناها 0,4 10-3 divisé par la résistance اللي هي 20. Donc ça fait donc ال 4 هذا نجم نردها 400 fois 10-6 divisé par 20. Donc اللي هي تطلع 20 fois 10-6 farad اللي هي 20 microfarad. Donc يعطيني la capacité اللي عطاها لي في l'énoncé. Donc شفتوا نلقاو نفس الريزولتا. Mais bon, c'est bizarre en fait كيفاش il a posé la question parce qu'on a déjà les données عندنا. Donc ما فهمناش علاش يعاود يطلب منا في الدوني une autre fois. Mais c'est pas grave. Donc ensuite 4. Donc quatrièmement, l'étude théorique du dipôle RC conduit à l'équation différentielle هذيا taux fois dérivée de U1 par rapport au temps plus U1 égale à AE. Donc قال لك عملت l'étude théorique. Donc il a fait l'étude théorique نتاعو. Donc هذه la question 4. وقال لك لقيت اللي l'équation différentielle en U1 U1 هي tension borne du condensateur dérivée de U1 par rapport au temps plus U1 égale à E. قال لك لقيتها هك. OK. والكيستيون نتاعو شنو هو؟ petit a, quatrièmement petit a, قال لك retrouver cette équation différentielle en appliquant la loi des mailles. Bah la loi des mailles إذا كان نجيو نابليكوها السيركوي نتاعنا لهنا. Donc ناخذو par exemple une maille لهنا. Voilà باش نسميوها لهنا la maille numéro 1. Donc ناخذ هذه par exemple. شنو هو لي طونسيون اللي عندي؟ Donc عندي لهنا لو كورون يخرج هكا يمشي لنا في الريزيستور. Donc عندي طونسيون UR لهنا باش نرسمها. عندي tension U1 في الكوندنساتور وناخذ une maille par exemple celle-là je نسميها الماille numéro 1 et donc on coule dans la maille numéro 1 donc dans la maille 1 شنو نجم نكتب donc عندي UR plus U1 moins E égale à 0 هذه هي la loi des mailles. اش معناها؟ معناها UR plus U1 égale à E. هذا شنو يعطيني؟ donc يعطيني ال UR هي R fois I plus U1 égale à E. Alors ال U1 هذيك ما نمسهاش puisque نحب l'équation différentielle en U1. بقات لي ال I. ال I شنو هو الريلاسيون نتاعها مع ال U1؟ ال U1 ما نساوش هي tension borne du condensateur اللي هي UC معناها مساسين بها. donc I شنو تطلع؟ هي C fois dérivée de UC par rapport au temps. donc فسرت هذه قبل. دونك ما عادش باش نفسرها لهنا. سي اذا كان ما تعرفوهاش بوزي اون كيستيون تو نعاود نفسر لكم اون ديتاي مي جو كونسيدير اللي نتوما وليتو تعرفوها. دونك لا باش تولي عندي نقول اور اي هي سي فوا ديريفي دو سي سوف كو سي لهنا هو يسمي فيها او 1 دونك نكتبها كيما نسميها هو في ليكزارسيس. دونك تولي عندي ار سي dérivé de U1 par rapport au temps plus U1 égale à E. Donc si on pose donc taux égale RC تعطيني شنو هو؟ taux fois dérivée de U1 par rapport au temps plus U1 égale à E. Voilà. Donc هذه هي l'équation différentielle اللي لقاها هو انا عاودنا لقيناه. Donc avec la question numéro quatrièmement petit a. Ensuite quatrièmement petit b شنو هو طالب؟ Compte tenu des conditions initiales, la solution de cette équation est de la forme, solution est de la forme U1. Donc U1 égale combien? E facteur de 1 moins exponentielle, combien? Moins T sur taux.
Très bien. وشنو طالب مني calculer la valeur de U1 pour t égale 5 taux. Ben نحسبوا U1 de 5 taux à l'instant t égale 5 taux. ما عليه كان نمشي نعوض لهنا في t ونعوض ب 5 taux. Donc ça fait E facteur de 1 moins exponentielle moins 5 taux divisé par taux. Donc 5 taux تتنحى تبقى exponentielle moins 5. Ok, donc كي نحسب هذايا 1 moins exponentielle moins 5 تحسبوها بالكالكوليتر تلقاو 0.99. Donc 0.99 fois E معناها presque le U1 après 5 taux c'est هي 99% من E معناها presque égal à E. Ok, donc le condensateur atteint le régime permanent après une période t égale 5 taux. Après une période de temps t égale 5 taux. معناها entre parenthèses le condensateur peut être considéré chargé à ou là complètement chargé. Ok, voilà. Donc la valeur en fait de la conclusion. Ok, donc la conclusion. Avec une autre couleur. Très bien. Ensuite, donc on a la partie B. Donc la partie B interne, donc partie B. Donc une fois la première expérience réalisée, on ouvre K1, puis on ferme K2. Le circuit est alors le siège d'oscillation électrique. À l'aide d'un dispositif d'acquisition des données, on visualise la tension U1 aux bornes du condensateur sur la voie 1 et la tension U2 aux bornes du résistor sur la voie 2 du même oscilloscope. On obtient les courbes 1 et 2 de la figure 3. Donc petit 1, attribuer à chaque courbe la tension correspondante en justifiant brièvement pour une courbe seulement. Ok, باش نسكر l'interrupteur نتاعنا donc انا هو l'interrupteur K2 ونخلي K1 ouvert. donc السيركوي نتاعنا باش يولي كيما هكا. donc هذايا باش يولي عندي كوندنساتور لهنا bien sûr ديما عندي la voie Y1 لهنا عندي un résistor لهنا عندي une bobine là un résistor R لهنا l'interrupteur K2 il est fermé hop عندي la masse quelque part ici. ok ولهنا الخيط اللي في الوسط بريسك ولا à peu près معناها النجم je peux l'ignorer خاطر circuit ou ouvert. ولهنا عندي Y2 donc je visualise une tension نتاع la tension نتاع الريزيستور هذايا. اوكي دونك قال لك اوكي وقت اللي نسكر الانتربتور K2 هذايا باش تجيني دي اوسيلاسيون libre وباش نرسم دو تونسيون التونسيون تاع الكوندنساتور دونك على الفوا Y1 ou tension تاع الريزيستور على الفوا Y2. قال لك donc ça va me donner deux courbes. courbe سماها la courbe 1 و courbe سماها la courbe 2. قال لك انا هي منهم نتاع الكوندنساتور وانا هي منهم نتاع الريزيستور. دونك لهنا ردوا بالكم مش معناها خاطر هذه لا فوا Y1 معناها لا كورب 1 هي نتاع Y1 و 2 هي نتاع Y2. نو ما قاليش هو لا كورب نيميرو 1 هي كي كوريسبون لا فوا Y1. اوكي دونك لهنا tout simplement قال لك عندي دو كورب انا هي منهم la courbe qui correspond au condensateur معناها للفوا 1 ou انا هي celle qui correspond للريزيستور معناها celle de la voie Y2. Donc là نحن l'information اللي عندنا bien sûr on va pas justifier deux fois معناها il suffit تعطي justification pour une seule courbe تقول la courbe par exemple هذيك بالغوز مثلا راهي نتاع الكوندنساتور ساي دونك الكورب الاخرى ولينا نعرفوا اللي هي نتاع الريزيستور خاطر نحن بالطبيعه نرسموا كان في زوز. دونك لهنا هذاك شنو قال لك هو في الكيستيون دونك attribuer à chaque courbe la tension correspondante. نحن شنو نعرفوا نحن نعرفوا اللي AT égale à 0 le condensateur
est chargé. هكا ولا ما أنا شارجيناه ومن بعد سكرنا الانتربتور AT égale 0 le condensateur est chargé. اش معناها؟ معناها la tension U1 de T égale 0. U1 هي tension تاع الكوندنساتور est différente de 0. Or لهنا في les deux courbes هذوكم نشوف عندي deux courbes واحدة تبدا من الصفر AT égale 0 واحدة تبدا من valeur maximale اللي هي différente de 0. Donc forcément اللي تبدا من valeur maximale هي نتاع الكوندنساتور خاطر نعرفوا نحنا اللي tension نتاع الكوندنساتور est différente de 0 AT égale 0. Donc لهنا شنو باش نقولوا؟ Donc voilà. Donc لهنا تعطيني هذه donc تعطيني la courbe 1 هي نتاع la voie donc هذه Y1. OK, voie 1 وال courbe 2 donc شنو باش تطلع هي نتاع الفوا الاخرى voie 2. Et d'ailleurs ça le courbe 2 زاد نعرفوها نحن la tension au banc du résistor تبع الكورون والكورون خاطر التنسيون au banc du résistor هذيا هي R fois I. وكيما puisque le courant من الاول c'est égal à 0 parce que كيما تعرفوا en fait la bobine elle s'oppose à l'établissement du courant. Donc puisque le courant من الاول égal à 0 donc R fois 0 تطلع 0. هذاك علاش عندكم courbe bleue en fait تبدا من صفر. OK. Ensuite, petit 2, établir l'équation différentielle à laquelle obéissent les oscillations de U2. Donc la tension là U2 au banc du résistor. Donc là شنو لازم نعملو نشوف en fait اللي هو il a représenté il m'a représenté ça عطاني une tension لهنا سماها voilà باش ناخذ un sens positif du courant, hein, c'est pas grave, hein, le sens positif du courant je peux prendre ce sens là par exemple. Donc il faut choisir un sens positif du courant. Donc la tension هذه باش تطلع U, c'est ce qu'il appelle la tension U2. هذه c'est la tension comment elle s'appelle? Sinon je garde le même sens, allez. Sinon je garde le même sens du courant. Comme ça le courant خديناه le sens positif من الأول dans ce sens là I plus. Donc il fait comme ça, il dure هكا dans ce sens là. Donc la tension au banc du condensateur باش تكون هكا اللي هي U1. La tension au borne du résistor هذا باش تكون عكس الكورون دونك تمشي هكا دونك اللي هي U2 وهذه هي لا تونسيون كوا UR باش نسميوه. دونك لهنا يحب لا تونسيون l'équation différentielle en U2. ردوا بالكم la tension U2 ماهيش la tension totale au borne de la résistance. OK, عندي deux résistances لهنا. دونك لا يحب l'équation différentielle en U2 اللي نحنا ما عملناهاش الفاز هذه في الكور. دونك شنو لازمنا نعملو؟ Donc نعملو la loi des mailles. شنو فيها la loi des mailles؟ عندي U2 plus U1 plus UR égale à 0. Voilà, نكتبوها. Donc là deuxièmement donc loi des mailles تعطيني U1 plus U2 plus UR égale à 0. أنا نحب l'équation différentielle en U2. Donc U2 ما نمسهاش والU1 هذه والUR لازمني نبدلهم de telle façon تولي فاهم الU2. Bon الUR هذه c'est très facile. علاش؟ خاطر UR هي شنو إيجال؟ Donc or نكتبو avec une autre couleur. Donc or UR هي شكون؟ R fois I. والU2 شنو هي؟ بقى الU2 هي في حد ذاتها c'est égal à la valeur de la résistance نتاع الريزيستور نتاعها. Donc là U2 هذه normalement c'est R زائد fois le courant I. الكورون هو بيدو en fait اللي يتعدى بالريزيستور هذا هو بيدو اللي يتعدى بالريزيستور هذا. Donc التنسيون UR هي R نفس الفالور عندهم تاع الريزيستانس ونفس الكورون يتعدى منهم. Donc الUR هذه en réalité c'est égal à U2. Donc نجم نعوضها. Donc نقول UR égale R fois I اللي هي égal à U2. Donc لهنا نجم نعوض الUR هذه ب U2. توا الU1 اللي هي التنسيون تاع الكوندنساتور et donc U1 tension نتاع الكوندنساتور هي Q sur C. والQ sur C شنو نجم نكتبها 1 sur C fois primitive de I dt. والI كيفاش نجم نكتبها en fonction de U2 اللي هي التنسيون تاع الريزيستور. نعرف اللي U2 هي R fois I معناها اللي I égale U2 sur R. نجم نعوض ال I ب U2 sur R. donc باش تولي هذه égale 1 sur C primitive de U2 sur R dt. Donc c'est égal 1 sur RC primitive de U2 dt. شنو تولي عندي؟ donc تولي عندي U1 plus U2 هي شنو؟ hop donc U2 تبقى كما هي
pardon, U1 قلنا باش نعوضوها بال 1 sur RC primitif de U2 dt. Le U2 تبقى كما هي و le UR هي بيدها U2, donc c'est égal à 0. Donc au final, ça nous donne 1 sur RC primitif de U2 dt plus 2 U2 égale à 0. Donc هذه l'équation différentielle نتاعنا نجم RC نعوضها بتو. Donc je dois aller عندي 1 sur tau fois primitif de U2 dt plus 2 U2 égale à 0. Et donc ça c'est notre équation différentielle. Voilà. Très bien. Donc on a la question numéro 3. Déterminer graphiquement la valeur de la pseudo-période T des oscillations. Comparer les valeurs de T et de la période propre T0 de l'oscillateur. Alors, la période T, du coup, كيفاش نجم نطلعها. Donc ناخذ tout simplement, donc نمشي لهنا sur la courbe. ناخذ par exemple هاكا عندي من الماكس للماكس. Voilà, presque من الماكس للماكس. ناخذ الcourbe qui est en orange. À peu près, ça fait combien de carreaux? Donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5 carreaux. وهاكا عطيني sensibilité horizontale. 1 carreau égale 5 millisecondes par division. Donc une période T هي 5 divisions. Donc une période T هي 5 fois 5 millisecondes. Donc ça تطلع 25 millisecondes. كان نحسب البيريود propre. Donc T0 de plus. T0 هي 2 pi fois racine de LC. Donc كان نعمل الكالكول نتاع هذا 2 pi fois racine de L قداش قال لي. Donc قال لي نستعمل في une bobine d'inductance 0,8 et الواحد 20 10 moins 6 la capacité. Enfin, voilà la capacité. Et donc ça me donne quoi? Donc ça me donne, donc là 0,8 fois 20, donc je t'attends combien? Je t'attends 16. Donc je t'attends 2 pi fois racine de 16 fois racine de 10 moins 6. Racine de 16 هي donc 4. 4 au carré تجيني 16. Donc je t'attends 4 fois 2 اللي هي 8 pi. و 10 moins 6 الرacine نتاعها باش تطلع هي 10 moins 3 l'unité seconde. Donc ça fait 8 pi millisecondes. Voilà. Donc ça c'est T0. Alors normalement qui تحسب هذه ال 8 pi normalement بتجيك 25 virgule. Mais ça en fait c'est quelque chose qui n'est pas logique. En fait là l'exercice il n'est pas très bien fait. علاش خاطر نورمالمون وقت اللي نحسبوا نلقاو التي هذيا لو بسودو بيريود نلقاو سوبيريور للبيريود تي 0 لهنا en fait هذيا ستيغال 25 كان تعملوا تحسبوا هذيا تلقاو 25 فيرغول كيلكو شوز. دونك كاين هالتي 0 طلعت اكبر. اوكي دونك لا جوست فوالا c'est une erreur معناها في الوقت في l'exercice. mais الكونكلوزيون اللي لازم نوصلوا لها اللي تي elle est légèrement supérieure à T0. C'est pas grave, hein. Le plus important en fait انكم تفهموا en fait شنو هو الريزولتا اللي لازمكم تلقاوه. et d'ailleurs c'est bien اذا كان تفيق انت اللي فما un petit problème في l'exercice, c'est-à-dire que tu as bien compris ton cours. Le plus important انك dans un examen ou في الباك normalement t'es pas censé trouver معناها des incohérences كيما هكا. OK. Très bien, donc autre question. Donc quatrièmement, on réalise à présent la deuxième expérience en modifiant un seul des paramètres R ou L. En gros, le circuit هذا باش يعمل الديشارج معناها دونك باش يسكر الانتربتور هذايا والاخر يخليه محلول. دونك عندنا السيركوي هذايا مي باش يبدل اشاك فوا سوا يبدل الريزيستور يكبر في الريزيستانس نتاعو واحد منهم. اوكي باش يكبر في الريزيستانس نتاعو سوا ياخذ البوبين ويكبر في الاندكتانس نتاعها. اوكي دونك اون غرو باش يعاود يعمل ليكسبيريونس دو فوا. مره يكبر فيها الريزيستور مره يكبر فيها الاندكتانس ويخلي لي ريزيستانس فيكس. اوكي دونك شنو قال deux cas sont proposés. Donc dans l'un on a augmenté la valeur de L, dans l'autre on a augmenté la valeur de la résistance R. On obtient les courbes des figures 4 et 5. قال لك attribuer à chaque cas proposé la figure qui lui correspond et justifier la réponse.
معناها en gros قال لك عملت expérience deux fois جاوني deux courbes deux graphiques alors le graphique numéro figure donc la figure 4 donc ça correspond à l'une des expériences اللي كبر فيها R ولا L والفيجور numéro 5 correspond à l'une des expériences كبر فيها R ولا L وما هوش يعرف en fait انهي منهم من الفيجور 4 ولا 5 qui correspond للاكسبيريونس اللي كبر فيها الار وانا اللي كورسبون الاكسبيريونس اللي كبر فيها ال وطلب مني باش نطلعهم هنا بون لهنا بور موا سي تري فاسيل علاش خاطر تو سامبلومون وقت اللي نكبر ار شنو قلنا نحن لي كونسيكونس نفكركم في الكور نتاعنا كي نكبر لا ريزيستانس ار فما حاجه تصير نفرضوا كانت عندي اون ريزيستانس ار 1 كنت عندي دي اوسيلاسيون كوم سا إذا كان نكبر la résistance R par exemple باش نرسم avec une autre couleur شنو باش يصير eh bien باش نلقى premièrement اللي les oscillations تكبر شوي البريود نتاعها هوب تكبر شوي و l'amplitude نتاع les oscillations ينقصوا اوكي دونك شوفوا البريود لهنا تكبر شويه بارابور البريود البسودو بيريود باردون البسودو بيريود القديمه تكبر بارابور البسودو بيريود الاخرى شوفوا الماكسيموم تاع هذه الي ليجيرمون ديكالي بارابور الماكسيموم تاع هذه باغ اكزومبل لهنا البيريود نتاعها الاخرى اكبر شويه دونك كل ما تكبر في الريزيستانس كل ما البيريود تكبر شوي مي سورتو كل ما تكبر في الريزيستانس كل ما لامبليتود معناها لامورتيسمون يزيد يكبر معناها البيك الاول تكون عندك نفس الحاجه مي الكورب اللي كبرت فيها الريزيستانس البيك الثاني نتاعها يزيد ينقص خاطر لامورتيسمون يلي plus fort ok donc هذاك باش نحاولوا نابليكوها لهنا دونك ليكسبيريونس اللي كبرت فيها الريزيستانس ار نورمالمون الوحده نتاعك لامبليتود نتاع السينيال نتاعك باش تكون نقصت نقارنوا بارابور للفيجور 3 دونك في الفيجور 3 لو دوزيام ماكسيموم تحت بريسك بكارو ادمي بارابور للماكسيموم الاول دونك كان نجيو نشوفوا الفيجور نيميرو 4 نلقى روحي اون رياليتي الكورب بالروز هذيك زادت كبرت ان فيت شوفوا البيك الثاني ان فيت زاد طلع بريسك تحت كان ان كارو طرف اوكي دونك لا ما نجمش نكون ان فيت كبرت في الريزيستانس في الكورب هذيك اوكي دونك فورسيمون الكورب هذيك ما نجم نكون كان كبرت في الاندكتونس بار كونتر الكورب نيميرو 5 ريغاردي لامبليتود الثانيه enfin البيك معناها الثاني ان فيت نتاع اليو 1 تونسيون دو كوندنساتور شوفوا بقداش طاح دونك كان الفوق طاح 3 كارو اوكي دونك لامورتيسمون زاد كبر دونك شنو باش نقولوا لهنا باش نقولوا تو سامبلومون la courbe qui correspond à l'augmentation de R et celle qui fait apparaître un amortissement plus important des oscillations comparées ou par rapport aux courbes de la figure 3. Donc, cela implique que, donc figure 5 correspond augmentation de R, bien sûr automatique le bobble clem, ou la figure numéro 4 correspond à l'augmentation de l'inductance. Et c'est tout. Donc, c'est l'exercice numéro 8. Donc, un peu lent, mais très intéressant. Voilà. Donc, إذا كان عندكم des difficultés, إذا كان ما فهمتوش حاجة, n'hésitez pas à poser des questions. ونجاوبكم avec plaisir. Voilà. Merci beaucoup de votre attention. Bislama.